நார்மல் காதல் அதுக்கும் எனக்கும் டிஃப்ரெண்ட் எப்படின்னு நான் சொல்றேன். நார்மல் காதல்ல வந்து காதல் சில நேரங்கள்ல பேச தெரியாதவங்களை நம்ம முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முட்டாள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்ன தெரியுமா? அமைதி. 1000 வாக்குவாதம் பண்ணி கிடைக்காத ஒரு நிம்மதி அமைதியா இருக்கும்போது கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ നെവർ ക്രിയേറ്റ്സ് എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് നീ അവനെ പോലെ ആവാൻ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പോലെ ആവാൻ പഠിക്കുക. ഇതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നീ നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആവാൻ പഠിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണോ അത് അവരാവാൻ പഠിക്കും.